On the way tayo ngayon sa Palais Hetlo. Punta tayong palasyo ng mga prinsipe at prinsesa dito sa Apeldoorn. Dahil pupunta tayo sa palasyo, tingnan nyo si Francisca. May corona siya. Naka-corona ang ating my love Francisca. Excited ka na makita yung mga prinsesa at prinsipe din doon sa palasyo. My loving, di maming. Diba? Oh. Naka-ano kami? Naka-purple, violet ang aming color. Mwah. Kiss bye, kiss bye, kiss bye, kiss bye. Palais Hetlo. Apeldoorn. Het bestemming bevindt zich links. Pasok tayo dito sa kanilang palasyo. Parking muna tayo, no? Hello, Princess Francisca. My Princess Francisca. Bili kami ng ticket muna. Ating Francisca. Oh, Francisca. Ito na yung aming ticket. So, yung binayad pala namin sa matatanda ay 21 euro. Tapos sa pambata naman ay 9,50 euro. Wow, amazing, Francisca. Hindi daw maganda to. Ito daw ang maganda. Wow. See that? Kijk, een auto. Oh, nog een. Oh, een fiets. Yeah. Kijk. Ayan ang mga sasakyan ng mga mayayamang prinsipe at prinsesa. Di ba? Gandang auto, oh. Wow. Ik ben nooit in een coach geweest. Yeah. Ito ang pinaka-entrance ng palasyo. Wow, Francisca. Kijk. Mama, zit er water? Dan kan Yeah. Het is allemaal maar dit. Tingnan nyo. Kaganda ng kanilang elevator. Oh. Uy. Asan na tayo? Uy. There! Mama Francisca. Tignan nyo yung wall nila at floor nila. Puro marmol. So, ang yaman. Ang yaman ng ng mga prinsesa at prinsipe. At ito ang aking prinsesa Francisca. Hey Francisca. Ayan ang king namin dito sa Netherlands, si Willem Alexander. At ito ang kanyang pamilya. We zijn hierin geweest en dan zijn we daar eerst. Yeah. So ayan yung mga prinsipe, prinsesa. Diba? Mga prinsipe. Alexander en Amalia, dat is dezelfde gezichtsbouw. Ja. Ja, maar hetzelfde als dit. Ja. Allemaal de... At ito na si King or Koning William Alexander. Tapos ito yung anak niyang panganay, si Princess Katarina Amalia. That is the daughter van Willem Alexander. Talk, Papa? Yeah. This is the daughter van Willem. Alexander. She's becoming princess later also. Talk? Ang mga painting nila, oh.
Kaganda. Milyones din tong bayad ng mga painting na to. Mooi, Francisca. Deze schilderijtjes heb ik op tv gezien. Kaganda. Mahal yan, Francisco. Museum ito ng mga prinsesa at prinsipe dito sa sa Netherlands. Diba? Pati mga flower base din nila, oh. Magandang flower base, oh. Wow! Amazing, Francisco. Tingnan nyo. Ito din yung mga plato nila nung kauna-unahang panahon siguro ng mga prinsipe at prinsesa. Pati mga baso, mga plato nandito. Diba? Pati yung mga baso, tasa nila. Pinag-ano nila, pinagdi-display nila. Oh. Kijk, zie nou. Ayan si Prinsipe Willem. En dat is de troon. Yeah, tapos ayan yung kanyang upuan. Wow. Wow na wow. Diba? Tingnan nyo, ito yung corona. Anong naririnig mo dyan, Francisca? Ito yung kauna-unahang TV noong unang panahon. Tingnan nyo naman, kakaiba talaga yung TV noon kaysa ngayon. Zie je dat? Hey, toen was vroeger de tv was nog zwart-wit, hè? En nu hebben we kleur. Zie je dat? Vroeger was zwart-wit. Yeah. Nasulat niya yung pangalan niya. Tapos, lalagay niya dito mamaya. Wow. Wow, ang galing naman. May puso. Ayan, sabit na niya yung sinulat niya. Ano yung sinulat mo dyan? Pangalan niya, Francisca Kramer. Dali na, punta na tayo sa kabila. Yeah. Yan yung kaluma-lumang doorbell daw, oh. Ang doorbell. Waarom is die zo groot? Old doorbell. Kasi ang laking kahoy. Yeah. Ano to? Malaking Dat hier al sinds het einde van de middeleeuwen staat. Maar Willem en Mary willen iets nieuws. Wow, wow, wow. Twee bedden. Tingnan yung mga furniture nila noong bagong panahon. Diba kaganda? Hier is een vloerkleed. Yeah? Ja, kijk maar. Is that echt? Ja, een beer met een vloerkleed. Natutuo pala daw yan. Tinanggal nila yung laman niya. Daar ook. Kijk. Daar, daar ook op de hoek. Ik heb gezien. Nou, jij bang weer? Ik ben niet bang. Weer bang. Makaganda.
Ano kakaiba ng asara. Akyat kami sa taas. Francisca. Princess Francisca. In Palais Hetlow. Sa baba. Nakakaganda. Kaluma-luma ang ano hagdan. Doon kami galing kanina oh. Yan yung pinaka-entrance nila. Tapos dito na kami sa loob ng palasyo. Francisca. May nagpipictorial din dito sa palasyo. Babae, naglakad-lakad siya. Wow. Kita mo yan, Francisca? Hey? Nandito kami sa pinakatuktok ng palasyo. Tingnan nyo naman yung garden. Oh, kaganda yung garden. Wow, amazing, Francisca. Bababa tayo mamaya, okay? Maglalakad tayo mamaya dun sa ano, sa baba. Mag ik ook? Yeah. Tingnan nyo, oh. Dito kami sa rooftop. Si Princess Mary, oh. Princess Mary. Dat is mama toch? Wow. Ka-amazing naman dito, oy. Mama, jij bent Mary. Jij bent Ja, ik ben Prinses Mary. Jij bent Prinses Ja, Princess Francisca. Nag-elevator na kami pababa kasi napagod kami pag-akyat. Sumakit ang aming tuhod. Hey, Dipindot ang kanilang elevator. Oh. wel leuk hè. Als ik Ja. los, dan kan ik nog een kusje geven. Dipindot ang elevator nila. Tapos magbubukas na yan. Nasaan? Dito, Papa. Here. That is automatic. Yeah, automatic. Wow, may lechon dito. Mag er niet eten. Yummy lechon. Ayan ang pagkain ng prinsipe at prinsesa. May lechon pala sila, oh. Tignan yung kauna-unahang bed nila, oh. Ang liit. Paano ka makatulog dyan? Pag ikot mo, nahulog ka na. Ano to? Living room nila. Oh, dus Doe die er niet uit? Gaganda ng museum nila dito sa Palais Hetlow. Francisco. Hey, Francis! Pasok kami dito sa nila, tindahan nila. Makabili ka dito ng mga souvenirs. Grabe naman to, oh. Ang mahal, 109 euro. Maluluka ka din sa presyo nila. Mga lang, pang decoration. Pang Christmas ball. May accessories din sila, oh. Yan yung mga alas ni Maxima. Dito na kami sa labas. Tapos na kami sa sa museum nung mga hari at prinsesa. At maglaro daw dito si Francisca, oh. Heli, doon ka, oh, sa kabila. Dar, on the can.
Kijk daar! Francisca, maglaro daw sila ng tatay niya. Oh. Marunong ka, Francisca? Eh? Ja, daar moet er nog één. Wow! Nice garden, Francisca! Princess Francisca! What? Huh? De beans. Beans? Oh ja, may beans din silang tanim, oh. Heb je die plant ook thuis? Ja, Ja. precies zo groot. Die. Wow. Die plant heb ik ook thuis. Die plant heb ik ook thuis. Paganda ng garden. Galing naman nilang naggumawa nito. Eh? Ook bij de andere kant. Peren. May prutas din, oh. Pears. Tapos, may apple din. Ayan, oh, apple. Iba't ibang klase ng fruits. Apple, Francisca. Ang ganda, ganda, ganda. Die is ook apart, deze. Tingnan nyo, parang rambutan, oh. Die is ook apart. Yeah, nice flower. Dat doet het hier wel. Ja. Francisca. Wow, wow, wow. Tingin-tingin muna kayo dyan. Hier. Butterfly. Butterfly. Dat is een mosquito. Ach, Yan, nood-nood muna kayo dyan. O, diba? Amazing, 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 amazing. Oh, ik zeg ik zei het, hè, dat metaal was. Tingnan nyo, may tilapia. Prito natin yan mamaya. Ulihin natin, Francisca. Oh no. Sabi ko kay Francisca, lutuin namin yung ano, tilapia. Mama is joking. Tilapia. Natawa naman ako kay Francisca. May nakita akong ano, kalamansi. Pwede kaya ditong ano, pumitas. Tingnan nyo. Daming bunga nung ano, kalamansi. Ang bango. Daming bunga. Tapos, anong klaseng ano to? Orange ata to, orange. May mga prutas din. Papa. Citrus. Citrus. Kalamansi. Ja. Pwede kaya ako magano? Krijg je dikke borsten May van. mga ano, Hey, may mga kamerang nag-ano yan, ikot-ikot. dat is wel goed voor jou, krijg je dikke borsten van. Moet je niet eten. Nakulo ko to si Papa, please. Grabe, kamis naman ng kalamansi. Oy. Kasarap kunin yung ano, yung isang bunga. Tapos lemon. Oh, lemon. Tingnan nyo naman. Oh, lemon. Oh, lemon. Diba? Daming bunga ng lemon. Amazing ang garden talaga nila dito. Pero wag kayo. Amazing nga yung garden. Amazing din yung ano, yung binayad naming entrance. Kamal.
Ayan, nawala na yung ano, yung araw. Kaninang tas ng araw, kaya nagpahinga muna kami doon sa ano, sa lilim. Mama, jij gaat die... Yeah, Francisca. Scott, I will take picture Francisca in the ano, fountain. Come on, Francisca. Picturean kita sa fountain. Ayan na. Shells. Francisca? Wow. See that? Shells. Nag-uwi na si Francisca. Tapos na siya magtingin-tingin dito sa ano, Museum ng Palais. Hello. No, Francisca? Nag-enjoy ka naman, di ba? Nag-enjoy naman yan siya. Dankjewel. Kom maar. Gaan, schat. Kom maar, we gaan buiten. Very good, Francisca. Ang tatay niya, lakad din daw dyan. Nee, dat is de vloer Yeah. lava. Yeah, later. Nee, hier ook. Later, there. Ook vloer The hook. lava. Is ook vloer lava. Als je helemaal daar bent, mag je eens beginnen, toch, papa? Ja, doe maar, wandelen. Papa, als je in de lava bent, ben je game over. Ja. Je moet even... Stuk. Yay! Ja, ik heb het ook gehaald. Maar ik bedoel wie de eerste is. Francisca is de eerste. Dan ben ik de winnaar. Papa is de En ik ook laatste. de winnaar. Ja, Francisca is the winner. Of lava doen, papa? Gaan we samen de andere vloer of lava doen? Nee, daar. Daar is de lava. Yay! Paunahan tayo. Nauna na ako. Very good, mama. Wie kies je, papa of ik de winnaar? Ik ben de winner. Nee, jij speelt vals! Jij speelt vals, jij was niet daar. Oké, go maar. Ja, jij speelt vals. Nee, mama. Ja, mama speelt vals. Niet ik. Ik was daar in het begin. Mama stout, hè? Ik en papa is in het begin. Opo. En dan mag ik en papa. Bijna. Papa, jij bent dichtbij gedaan. Nee, dat maakt het Jij uit. stond ernaast. Rina. Lalina. Francisca is the winner. Nee, dat is Zelda, Francisca. Kom maar. Dat is the Zelda, what you have. Ayan na. Lumamig na naman, kaya nag-jacket na ako ulit. Nawala na yung araw. Yung bridge na yan ay forest. Daming mga puno. Hier. There is the train. Bye na kami. At may naano si Francisca sa McDonald's. Ito yun, oh.
Kasi kumain kami sa McDonald's. Dit zijn superhelden. Kanina, Dit pag zijn uwi. superhelden. Dit is superhelden. Beautiful. Maar deze heeft een cape, maar deze niet. Deze is schildpadjes. Schildpadjes? Ja, en deze is... Dit is allemaal ninjas. Die gaan de zeerste gikken verslaan. Opo. Hindi ka namin maintindihan po. Kijk, deze kan ook bewegen. Oh ja. Kijk, Hello. de handjes. Yeah, beautiful. Hello Kitty. Toch? Can you see Hello Kitty? Maar je kan ook Hello Kitty. Je kan ook met Hello Kitty met een schildpadje. Als Hello Kitty een schildpadje is, dat is de zusje. Oké. Mooi. Het zusje. Oh, hoe kan dit staan? Ik weet niet hoe moet het staan. Staan? Nee, zij kan niet staan. Alleen deze twee. Hindi yan na tayo. Oh, ay, ito ganyan, oh. Oh, ganyan, oh. Oh, oh yay. Supay mo ako. Ganyan, ah. Ganyan. Ganyan. Ready na po matulog si Francisca. Nakapag-shower na yan. Uy. Oh, yay. Yung eyeglasses niya. Tomorrow, it's another day. At Francisca po ay balik na po sa school bukas. No. Balik na kayo sa school bukas. Pasok na naman si Francisca sa school. Tapos na po ang bakasyon ni Francisca. Mama, welke taxichauffeur krijg ik? I don't know. Kasi yung ano niya, taxi driver niya ay nagpension na po. Yung matanda. I'm scared. So, bago daw po yung taxi chauffeur ni Francisca. Taxi driver. Ik denk is dan niet een stoute taxichauffeur. Nee. Naughty daw yung taxi niya. No, it's not naughty. Of course. I'm so scared. You scared? Oh, yay. At ito po pala yung pinainting niya nung nakarang araw, oh. Oh. Diba? Yung panda. Siya po nagpainting yan. Ito, tapos ito. Tapos yan. En ik heb dat ook So, zelf tatlo po getekend. yung napainting niya. Ik heb dat zelf getekend. Tapos yung ano, Jerry yung nakuha namin sa ano, bioscope. Deze Or baby is... cinema. Oh. Dali na. Good night na Deze heb ik bij everyone. de bioscoop gekregen. Opo. Nagbababay na tayo, nak. Bye everyone. Sana po nagustuhan nyo po ang aming pa-video today. So sana po ay wag po kayong magsasawang manood po sa aming pa-vlog. So if you like our video, please like, share, comment, and don't forget to subscribe to our YouTube channel. See you next vlog. Bye-bye. Love you all and God bless you all. Mwah. Bye-bye. Toet, waar ben je? Dali na. Tulog na tayo. Wow. Kumot na. Love you. Kiss, kiss, kiss na.